बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक टीवी से रब नवाज लोधरा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। आज की हमारी वीडियो हज़रत अल्लामा फ़ारूक अल हसन कादरी के एक नए बयान की है। ये बयान उन्होंने काड़ा में फरमाया और इस बयान में उन्होंने इस्लामी सियासत के मौजू पर गुफ्तगू की है, निज़ाम मुस्तफ़ा के मौजू पर गुफ्तगू की है। महफ़िल में काफ़ी जज्बा पैदा हुआ, सामीन ने इस किताब को पसंद किया और मैंने वीडियो देखी तो मुझे भी बहुत पसंद आई। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद है कि वीडियो आपको भी पसंद आएगी। तो आइए वीडियो देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्दो सना के बाद आकाए नामदार शफ़ी रोज़ शुमार हुज़ूर अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पे लामहदूद दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद रौनक बज़्म असीर नामूस रिसालत मरकज़ी रुकन शूरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमैर अल-अज़हरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया मरकज़ी नायब नाज़िम आला तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत व नामूस रिसालत ख़तीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अज़ीज़ ज़िया साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ख़तीब आज़म लाहौर मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना शाहिद अली नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत अल्लामा मोहम्मद वक्कास हज़ारवी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत जनाब हाजी मोहम्मद सालेह आवान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वहीद चिश्ती साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया अल्लामा मोहम्मद वसीम कादरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया अल्लामा उमर फ़ारूक साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती हनीफ जदौन कादरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और वो बहुत सारे हुजूर के ग़ुलाम, मेरी तहरीक के ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान, कारकुनान, बाबा जी के शेर जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। मेरी दुआ है मालिक अपने करम से सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। आप भी बड़े लोग हैं, आपकी बड़ी इनायत है, बड़ी देर से आप मेरे जैसे एक नाची ज़कीर इंसान को सुनने के लिए तशरीफ़ फरमाए। सबसे बड़ी बात यह है कि शेखुल कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफ़ूर हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला आपकी सरज़मीन, आपका इलाका, आपका गांव। मैं अभी खुतबा पढ़ते हुए भी मुझे वो हज़रत का शेर याद आ रहा था, जब हम अपने अकाबरीन की बयानात की कैसेटें ले जाया करते थे जुमे की तैयारी के लिए। नए नए उस वक़्त दूसरे तीसरे साल में पढ़ भी रहे थे, तो हज़रत का एक बयान था जिसमें वो एक शेर पढ़ा करते थे, गर अर्ज़ व समा की महफिल में लौला कलमा का शोर ना हो। वो मैं पढ़ूंगा, थोड़ा देर करके पढ़ूंगा, थोड़ा लेट पढ़ूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप दिल जमी से बात सुनेंगे और बात कोई दिल को लगे तो सुभान अल्लाह भी कहेंगे। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि मोहब्बत से बात सुनिए, कोई बात दिल को लगे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहिए। मैंने एक चीज़ देखी कि सबसे बड़ी बात, मेरे बानी महफिल खुद अल्लामा है और मेरे स्टेज पे मुझे हर तरफ उलमा नज़र आ रहे हैं और हर लिहाज से मुझसे बेहतर हैं। ये इनकी आला ज़रफ़ी है कि मेरे जैसे आजिज़ को यहाँ पे बिठाया है और ये मैं अपनी ज़ात की वजह से नहीं बैठा, रसूलुल्लाह की बात की वजह से बैठा। करीम आका की बातों की वजह से ही मेरे जैसे अकीर और नाचीज़ इंसान को ये इज़्ज़त मिली और हर एक कलमा गो को क़यामत तक जब भी इज़्ज़त मिलेगी तो रसूलुल्लाह की वजह से। मालिक करीम ने बड़ा करम फरमाया, इस धरती पे अपना हबीब इस कौम को, इंसानियत को अता फरमाया और सबसे बड़ा हमारे ऊपर करम फरमाया कि हमें अल्लाह ताला ने आजमाइश से महफूज रखा
اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور اس نبی کا بنایا کہ جنہوں نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ ورنہ ہوتا یوں تھا کہ جب بھی ایک نبی کے بعد دوسرے نبی تشریف لاتے تو لوگ آزمائش میں مبتلا ہو جاتے، کوئی اقرار کرتے، کوئی انکار کرتے۔ تو یہ ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا، اور وہ تاج ختم نبوت پہن کے تشریف لانے والے اس کریم آقا کا میلاد گلی گلی ہو رہا ہے۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ تو ہماری چونکہ محافل میلاد کی ہوں، معراج کی ہوں، تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوں، ہم بات رسول اللہ کی ناموس کی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا طرح امتیاز ہے، یہ ہمیں قبلہ بابا جی علیہ رحمہ کی قربانیوں اور آپ کے لازوال عشق رسول کی برکت سے تحریک و عطا ہوئی ہیں کہ جہاں پہ بھی وہ جاتے تھے بات گھما پھرا کے انہوں نے نبی علیہ السلام کی طرف لے کے آنا۔ وہ بات وہی کہ دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے طیبہ لے چلا۔ کہ جو کچھ آپ جدھر مرضی بات لے کے چلیں، بات انہوں نے کرنی رسول اللہ کی۔ اور میں اسی وجہ سے بڑے اطمینان کے ساتھ بات شروع کرنے لگا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ دل جمی سے اس کو سماعت فرمائیں گے، محبت سے انشاءاللہ العزیز اس پہ عمل پیرا ہونے کا عہد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پڑھیں قرآن جی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ یہ نور کیسا آیا جن کے بارے میں فرمایا لولا کلمہ خلقت الدنیا، حبیب تو نہ ہوتا میں دنیا نہ بناتا، لولا کلمہ خلقت الافلاق، محبوب تو نہ ہوتا میں آسمان کو نہ بناتا، لولا کلمہ ظہرت الربوبیہ، محبوب تو نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ دوسرے لفظوں میں آپ کے اور ہمارے سامنے جتنی بھی مالک کریم کی یہ خوبصورت مخلوق، دل کو لبھانے والے نظارے، یہ تمام چاند ستارے سیارے، جو کچھ جہاں تک انسان کی دریافت ہے، یہ سب کچھ انسان کو حیرت میں ڈالنے والا، حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی ہونے والا سامان، یہ اس چیز کی بھی عکاسی کر رہا ہے کہ یہ ساری کائنات بہت خوبصورت ہے۔ ذرا سوچو جس کے صدقے میں یہ بنی ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا، اور ذرا یہ بھی سوچو جس نے اس سب کو بنایا ہے وہ رب کتنا خوبصورت ہوگا۔ بس اتنی سی بات یاد رکھیے، جو کہتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، وہ میں مناظرہ نہ میری عادت نہیں ہے نہ میرا یہ موضوع ہے، میں صرف ایک ناصحانہ جملہ ان کو کہنا چاہوں گا۔ خدا کے بندوں کبھی دل میں سوچو تو صحیح کہ جناب اعلیٰ تاج و تخت ختم نبوت دونوں زندہ ہو گئے۔ کیسی بات ہے تاج بھی زندہ ہو، تخت بھی زندہ ہو اور تاج والا خود زندہ نہ ہو۔ یار کیسی بات کر دی آپ نے۔ اس لیے ہمارے نزدیک تاج بھی زندہ آباد، تخت بھی زندہ آباد، سب سے جامع نعرہ ہم لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت۔ اسی رستے پہ آئیے جس رستے پہ ہمارے اکابر چھوڑ کے گئے، اسی رستے پہ واپس آئیے جس رستے پہ شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی جیسے لوگ قوم کو یہی پیغام دیتے تھے، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو نظاروں میں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ یاد رکھو دنیا کے اندر، آسمانوں کے اندر، زمینوں کے اندر، چاند سورج ستاروں کے اندر نور نہ ہوتا، حضرت فرماتے تھے یہ مولوی عبدالغفور نہ ہوتا اگر حضور نہ آتے، کیونکہ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو نظاروں میں۔
ताजदार खत्म नबूवत। बाबा जी फरमाते थे हमारे बड़े बड़े थे, पंजाबी में कहते साढ़े बड़े बड़े सन, हर लिहाज से कि भाई बात जब भी करनी है हुजूर की करनी, हुजूर के सदके ही तो सारी इज्जतें मिली। हैरत की बात है, बंदा किसानों की औलाद हो, जिम्मेदारों की औलाद हो, मजदूरों की औलाद हो, बाप दादा सारी जिंदगी मजदूरी करते रहे हो और ज़मीनें आ जाएं जनाब सोसाइटियों के अंदर, अल्लाह इज्जत दे दे जनाब। जिनको साइकिल मुयस्सर नहीं थी उनको अल्लाह पराडो दे दे, जिनका कच्चा घर नहीं था अल्लाह ताला उनको कोठी दे दे। किसी सोसाइटी में चला जाए तो रसूलुल्लाह का नाम जब आए तो वो चूमते हुए भी इधर उधर देखे कि लोग क्या कहेंगे। ये अभी भी जनाब आला बिल्कुल वो दकियानूसी ख्यालात का हामिल है। और खुदा के बंदे हुजूर से इस तरह मोहब्बत का इजहार कर ताकि दुनिया को पता चले, और तू बता अपनी जुबान हाल से ये जो कुछ भी है दिया मुझे मेरे खुदा ने है, मगर दिया सदका मुस्तफा में। ताजदार खत्म नबूवत, इक्तदार के ऊपर बैठ के, छोटा सा इक्तदार, 4 दिनों का इक्तदार, मामूली सा इक्तदार, इक्तदार पे बैठ के अपनी औकात को भूल जाने वाले, बल्कि इक्तदार तो दूर की बात, किसी इक्तदार के चमचे कड़छे बन के उसके साथ फोटो आ जाए, उसके पाँव भी जमीन पे नहीं लगते, वो भी कहता है मैं भी कोई चीज़ हूँ। मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ एक बात याद रखिए, इन चीज़ों पे इतरा के कभी रसूलुल्लाह के दीन से टक्कर ना लीजिएगा। इस दीन से टक्कर लेने वाला, अबुल हकम कहलाने वाला क़यामत तक के लिए अबू जहल बन जाता है। इस दीन से टक्कर लेने वाला क़यामत तक के लिए जनाब आला, वो जो अपने आप को बहुत हुस्न का मालिक समझता था, दुनिया उसने हुस्न की तारीफ करती थी, क़यामत तक जनाब आला उसका तारुफ होगा तो तब्बत यदा अबी लहब व तब की वजह से होगा। अगर आप चाहते हो आपकी इज्जत हो, उसी रास्ते पे आइए जिस रास्ते पे रसूलुल्लाह के सहाबा चले, हुजूर की अहले बैत अतहार चली। हमें यही रास्ता मिला सहाबा से कि जनाब बिलाल को गलियों में घसीटा गया, गले में कपड़ा डाल के, वो फिर भी हुजूर की इज्जत की बात करते रहे। हमें यही पता चला इस्लाम की तारीख से कि लोहारों का काम करने वाले हजरत खुबाब इब्न अरत के सर के ऊपर सलाखें गरम करके उम्मे अनमार यूं करके रख दे, बाल जल जाए, जल्द जल जाए, बेहोश हो के नबी का सहाबी जमीन पे गिर जाए, वो फिर आके कहे हाँ होश कर, वो ठुड्डे मार के होश में लाए। जब होश में आए तो कहे हाँ दीन छोड़ेगा कि नहीं। तो हजरत खुबाब कहे सुन बीबी, मेरी दावत